मॉर्निंग। हाय मेरे अजीज़ो, हम बाइबल स्टडी फेलोशिप में खुदा और इसराइल के दरमियान तल्लुकात के पहलू की स्टडी करते हैं। जिस तरह के गुज़िश्ता क्लास में हमने अहदनामा अतीक बतौर तारीख़ की स्टडी कंप्लीट कर ली थी, और आज हम अहदनामा अतीक के मरकज़ी मौज़ूआत में खुदा और इसराइल के दरमियान तल्लुकात के पहलू में जुज़्बे, आलमगीरियत और तकदीर परस्ती की स्टडी करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। इसराइल के तारीख़ के मतलब तारीख़ी तसव्वुर से मज़ीद दो सवाल उभरते हैं। पहला सवाल मुक़द्दर परस्ती का है। इसके मुताबिक अगर खुदावंद तारीख़ का मालिक है, जिस तरह से इसराइल का ये अकीदा और ईमान था, तो फिर क्या लोग वाकई तारीख़ के आज़ाद और ज़िम्मेदार अमल का रुकन है? जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि यूनानी फ़िक्र जिस पर मंतक के असूल और तरीका इस्तदलाल हावी था, इसने हकीकत के फ़हम को सिर्फ एक ही गैर मुतगय्यर हस्ती में देखा है। लिहाजा इसने तारीख़ के नागहां वाक़यात को महज गर्दश ज़माना की ज़रूरत समझा, और इस लिहाज से इंसानी आज़ादी और नागहानी हक़ाइक़ की अहमियत मौसर अंदाज में रद्द कर दिया। तो क्या इसराइल के फ़िक्र ख्याल ने मंतक की बातनी ज़रूरत दे दूर रहे और सिर्फ और इस ज़रूरत में गिरे और फंसे रहे जो आला कादर मुतलक मर्जी ने इन पर आयद की, जो हर तरह से और हतमी तौर पर वाक़यात पर काबज़ थी। अहदनामा अतीक कभी भी ऐसी फ़िक्री क़ियास लागू नहीं होने देता, और ना ही इसराइल के लिए ये कोई मसला बनाया या बना रहा। अहदनामा अतीक खुदावंद की कादर मुतलक हाकमियत और इंसानी आज़ादी और ज़िम्मेदारी दोनों की हमायत और तस्दीक करता है। अगर लोग आज़ाद और ज़िम्मेदारी के आमल ना थे, तो वो अदालत से भी बरीअल जमा थे। जब अंबिया ने इसराइल को गुनाह का मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, तो साथ साथ उन्होंने इसराइल को सरजनश और तंबी भी की कि अगर वो तौबा करें और रजू लाएं तो वो खुदावंद की फौरी अदालत से बच सकते हैं। हत्ता कि जब इज्तमाई बदी इस कदर बढ़ जाए तो इनकी तब्दीली ही जिंदा रहने की यकीन दहानी दे सकती है, लेकिन तारीख और अदालत का सिलसिला नहीं बदल सकता। अंबिया ने खुदावंद की हुक्मरानी और इंसानी आज़ादी में किसी किस्म की कोई कशमकश या तसादम ना देखा। तारीख का अलहियाती नुक्ता नज़र तकाजा करता है कि ईमान के ये दोनों पहलू एक दूसरे की हक तलफी करके और अकेले अकेले जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा सवाल तारीख का आलमगीर मकसद है। जब तारीख खुदावंद की मर्जी के ताबे है, तो फिर दीगर अक़वाम की तारीख में क्या हैसियत और क्या किरदार है। यहाँ और कई एक और हवाला जात में इसराइल की बसीरत में इर्तिका और तरवीज देखी जा सकती है। इब्तदाई इसराइल के ख्याल के मुताबिक दीगर अक़वाम या तो उनके दुश्मन हैं या फिर वो गैर अहम और बेमैनी हैं। अगर वो इसराइल के दुश्मन हैं तो वो खुदावंद के तारीख में मकसद के मुखालफ अनासर हैं, और खुदावंद ने उन्हें तर्क करेगा और मटा देगा। अंबिया के आ जाने और नबूवत की तरवीज से और लोगों में खुदावंद की अखलाकी मर्जी के कामल और हतमी तकाज़ों के गहरे शऊर के बढ़ जाने से दीगर अक़वाम तारीखी अमल में इसराइल पर खुदावंद की अदालत के आलाकार और वसाइल बन जाते हैं।
اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ اسرائیل کے برعکس ان کی تاریخ میں کوئی منزل اور مقصد نہیں ہے، اسی لیے قبل از جلاوطنی کا ادب دوسری اقوام کے متعلق سلوک میں سطحی قسم، محدود انداز کا تھا۔ جلاوطنی کے دوران اور اس کے بعد اسرائیل نے یہ نظریہ سمجھا کہ خداوند کی عالمگیر حکمرانی اس وقت تک سمجھی نہیں جا سکتی جب تک تمام اقوام اسے بطور مالک اور خداوند تسلیم نہ کر لیں، اور اگر تمام لوگ اسے جاننا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی اسرائیل کی مانند ان نوازشات اور برکات اور مراحت میں حصہ دار ہوں گے جو شروع میں اسرائیل کو عنایت کی گئی تھی، اور بالآخر اسرائیل اور دیگر اقوام میں فرق کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ضرور ہونا چاہیے۔ خداوند نے دنیا میں انتشار اور ابتری اور ٹوٹ پھوٹ پیدا نہیں کی، بلکہ اسے قابل رہائش اور آباد کرنے کے لیے بنایا، اور یہ کہ ہر ایک یہ اقرار کرے کہ فقط خداوند ہی خدا ہے۔ وہ جلال جو خداوند کا ہے وہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ عالمگیر سطح پر کاملیت میں تسلیم کیا اور مانا نہیں جاتا۔ جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو اسرائیل پر ظاہر کیا ہے، اسرائیل کا تاریخ میں کردار دیگر اقوام میں خداوند کے بارے علم، معرفت، شناسائی کو فراہم کرنے میں درمیانی کا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے عہد نامہ عتیق کے مرکزی موضوعات میں خدا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے پہلو میں سٹڈی کی ہے، عالمگیریت اور تقدیر پرستی کی۔ تو نیکسٹ سیشن میں ہم سٹڈی کریں گے اسی خدا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے پہلو میں نمبر 4 پہ اخلاقیات کی۔ تو اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق آرتھوڈاکس چرچ و کلیسیا کو اجازت دیں۔ نیکسٹ سٹڈی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے اور اپنے پاک روح القدس سے بھر دے تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں اور اپنے بچوں کو اس کے کلام کی روشنی سے منور کر سکیں تاکہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، کیونکہ ہمارا یسوع جو زندہ ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردے زندہ کیے، اور وہ ہماری نجات کی خاطر عرش سے فرش پر آیا اور ہم سب کو گناہوں کی کیچ سے نکالا اور ہم سب کو مخلصی دی۔ تو آئیں ہم سب مل کر اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ امن کا بانی ہے۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔